केते मजूरी दि जाऊँगी न दि जाऊँगी से द्वितीय प्रथम कथाटी है श्रमिकर जो मर्यादा श्रमिक प्रति जो सम्मान जहाँ रहा कथा ये सरकार से बड़ी मर्यादा श्रमिक को दौना ये मालिक मैंने जिते सम्मानित जो मैंने शोषण कर जो मैंने कि आम अंचल लोक नुहति सबू सुविधा सुजोग पाँच से मैंने आसिक चेयर बस मुख्यमंत्री दफ्तर हो सेक्रेटरी दफ्तर हो ताकि चेयर खाली रोचे आपण केवे देखिले कि जड़े श्रमिक नेता को डाकिकी जड़े श्रमिक को नहीं से भाई सम्मानित करा यही कथा थे विजय भाविले ये भाविके कहले जे श्रमिक माने जो माने कि निर्माता ये निर्माता कॉन्ट्रैक्टर नुहे आम कॉन्ट्रैक्टर निर्माता भावुँ आज आम समस्त जानी अनुभव भी करथिबा जदि कोणार्क मंदिर निर्माता किए आम समस्त कहवा चोड़गंग देवी किंतु धर्मपद कथा कहीं कहवा ना विश्व महाराण कथा कहीं कहवा ना जी प्रकृत निर्माण करुच्ची जीवन देउची ता कथा कहीं कहना सुख सुविधा कथा कहना जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर ना केवल हो बर्तमान आप जोटा आम सेक्रेटरी सुभाष साहू कहले आप जानी केते रकम काम हो विभिन्न रकम काम हो गोटे आमर जो श्रमिकर श्रेणीभुक्त होती अनस्किल सेमी स्किल स्किल हाई स्किल आप देखिए हाई स्किल काम हो अनस्किल दरमा दिया अनेक समय रेगुलर पोस्ट गुड़ा खाली अच्छी आउटसोर्सिंग कराऊँगी आउटसोर्सिंग मानेटा कौन कम पैसा देकी से कामटा करवा समान काम समान मजूरी यहाँ कहीं कथा जो नहीं कौन जगह अच्छी गोटे आईएएस अफिसर जो कलेक्टर हम सी जो जो ग्रेड अच्छी सी जो जॉइंट सेक्रेटरी है सी कम दरमा पाइब तार जेहेतु से ग्रेड अच्छी सी पाइब से भाव में श्रमिक मैंने जो रहिले भी तांकर जो प्राप्य पाइबा कथा से प्राप्य दि जाऊ नहीं अनेक समय आप जानी अनुभव भी करेंगे जे श्रमिक माने जदि मालिक न रही फैक्ट्री चली पारुଛି किंतु श्रमिक न रही फैक्ट्री चली पार ना ये कहते जड़े ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जदि न रहा गाड़ी चली पार कि किंतु जड़े मालिक न रही गाड़ी चली पारुଛି पाखे पैसा थी से मालिक किंतु प्रकृत मालिक हवा कथा ड्राइवर जी कि प्रकृत गाड़ी चलाऊँगी से गोटे आंदोलन होता वेस्ट बेंगल आप जानी नक्सलबाड़ी लंगल जार जमी तार चाष जड़े कर उत्पादन सी जे कला मालिक आउ जड़े ये जमीर मालिकना सत्व सबुठी सरकार सरकार क्या समस्त को जमी भूसंस्कार आईन समस्त को जमी दबा से दायित्व से भाई कर्मचारी मैंने जो कम कर देखिए ये भाई एक समाज आम गति करुचु सरकार व्यस्त हो पड़ती जे केमिति गोटे क्वार्टर करदे गोटे ग्यारेज करदे गाड़ीटा रु आपड़ के देखी कि सरकार के ड्राइवर कौट ग्यारेज रही गाड़ी रही ग्यारेज करदे गाड़ीटा मूल्यवान किंतु गोटे ड्राइवर के कौन जगह कौ सरकार योजना करना आम से कथा उठू एठी श्रमिकर मूल्य ना ये जो मेटेरियाल्स मूल्य रोचे तेणु से दृष्टि बर्तमान पर्यंत मानसिक स्तर में परिवर्तन होना 1886 मसीह आंदोलन होती 8 घंटा ड्यूटी कथा जो कहला से 8 घंटा कहला बर्तमान प्रत्येक लोकर समाज प्रति कर्तव्य अच्छी निज परिवार प्रति कर्तव्य अच्छी अनुमान कर्तव्य अच्छी तेणु ये 8 घंटा कमिया दरकार किंतु 8 घंटा कमिवा परिवर्ते बर्तमान या 10 घंटा करा आम समय आप जानवे ओडिशा गोटे एभली राज्य ये सबू किस्मर श्रमिक अच्छा देखिए चाइल्ड लेबर बॉन्डेड लेबर माइग्रेंट लेबर ये सबूजाक ये अच्छा निपात करने नवीन पट्टनायक सरकार समय बहु कार्यक्रम नहीं एवं से कार्यक्रम गुड़िक सुचारू रूपे चलूला किंतु ये आसीगला आप निजे अनुभव करेंगे यहाँ गोटे स्थाणु हो जाइए आप जी लेबर कमिशनर ऑफिस को जब जी निजे अनुभव करेंगे
ଯେ ଲେବର କମିଶନ ଅଫିସ ନା ଏଟା ଗୋଟେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍। ଲେବର କମିଶନ ଅଫିସଟା ସବୁବେଳେ ସଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଆମର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ କୁହାହେଉଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ଜଣେ ଆପଣ ଶ୍ରମିକ କହିଲେ ଖାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର ସହିତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ 11 ଟଙ୍କାରୁ 25 ଟଙ୍କା କଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବୋଧେ କେବଳ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ନା, ୱାର୍କର ଡେଫିନେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଲା। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ପାଇଁ ବି ଲାଗୁ ହେଲା। ଅନେକ କହିଲେ ବୋଧେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ଆଉ ଚାଷବାସ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକର ମଜୁରୀ ବଢ଼ିଲେ ରିଏକ୍ଟ କରୁଛି, ସମାଜପତ୍ର ବି ରିଏକ୍ଟ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ରିଏକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଗ୍ 50 ଟଙ୍କା ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାର ପ୍ରତିବାଦ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରମିକର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଜୁରୀ ବଢ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ତା ହେଉଛି ଯେଭଳି କି ଅର୍ଥ ମାନେ ବଜେଟର ସବୁ ଅର୍ଥ ଶ୍ରମିକ ନେଇଗଲେ। ଯଦି ଆଜି ଶ୍ରମିକ ନଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ ବି କରୁଥିବେ, ଇଏ ଖରାରେ ସରକାର ଛୁଟି କରିଦେଲେ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ପିଲା ଯିବେ ନାହିଁ, ମାଷ୍ଟର ଯିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ରାସ୍ତା କାମ କରୁଛି, ପିଚୁ କାମ କରୁଛି, କେବେ ଏ ସରକାର ଭାବିଛି କି ତା ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯିଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି, ତା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତା ଘରକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ଘରକୁ ସେ ପକ୍କା କୋଠା କରୁଛି, ତା ଘର ଛପର ପଡ଼ୁନି। ଶ୍ରମିକର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଏହା। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିବ, ସ୍ୱାଭିମାନ ମଣିଷ ପରି ବଞ୍ଚିବ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବ, ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେକ କାମ ହାଜାର୍ଡସ୍ କାମକୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେକ କାମକୁ କୁହାଯାଇଛି କେବଳ ଏଇ କାମକୁ ଅମୁକ ଶ୍ରମିକ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାହେଉଛି ସେସବୁ ପନ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ବି ଯାଇକି ବାଣ ଦୋକାନରେ କାମ କଲେଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବାଣ ଫୁଟିକି ପିଲା ମଲେଣି। ଆଉ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ, ଦିନବେଳେ ତ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟି ନାହିଁ, ପୁଣି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଏଲାଉ କରନ୍ତି କି? କାମ ପଛରେ ନ ହେଉ, ପଇସା ନ ଆସୁ, ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ। କିଭଳି ଭାବରେ ସରକାର କହୁ ଯେ କି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେ ଏଭଳି ବୋକା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମଜୁରୀ ଡିଏଟା ସରକାର ବଢ଼ି ବଢ଼ିକା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଲେଣି କି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କର ବି ବଢ଼ିବା ଉଚିତ? ଆପଣ କେତେଥର ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଲେଣି ଖବରକାଗଜରେ ଡିଏ ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ତ ଜଣେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କହେ, କିଏ ଭାବିବେନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକି କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ନା ନା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନହଉ, ସେଟା ଆମେ ଯେ ଦୋଷୀ ନହଉ, ମୁଁ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ନା ନା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ସମୟରେ ये जो आम बारंबार कहूँ जे सांबादिक मान गोटे डिपार्टमेंट भितर आबद्ध रख आपण जड़े लेबर डिपार्टमेंट आइडेंटिफिकेशन कर INPR अन्य सुविधा सुजोग दब आपण गला बेलू आपण निरपेक्ष भाव में आम ये आलोचना करवा जे लेबर डिपार्टमेंट आम समय आप जानी शुणु दादर सफलतार सहित अनातु गुजरात कथा जदि कहे शुणु आप डेफिनेशन बुझंतु आम वर्कर